بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، زدون أربعين بنين دعرة وسنر بقون راتر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى أرى أرون أرى دائما حفظ أمان مدركك خير عافية مدى زندگی غرق. الزدون أربعين بنين أركان البطر أركان الباري مظلوم عند الله. كفار كل الظلوم الشكار، كفار كل التسلط مدى مبتلوي. الله سبحانه وتعالى بيقول حفظ دركك، بيقول حفظ أمان دان غريره شكشنت الدين مدى شكشنت زندگی غريب. الله بيقول توفيق دك. اللهم آمين. الله سبحانه وتعالى قرآن شريف مدى فرمار إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. بشك الله رده دينه كل البطره او دينه الله رده مقبول او دينه الله يقصن غره زبا إسلام دين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. زخونو کی اسلامی دین رو بعد دیره، زخونو دین اختیار غریبو، زخونو دین رو ریبا سولیبو، زخونو دین رو رتای ریبا عمل غریبو. الله با تو ذره بر عمل قبول نغریبو، ذره بر فلن يقبل منه، ذره بر ایبت الله يحن عمل قبول نغریبو. قیامت معلوم مده ایبه یزدون عمل غریزه به دنیا مده این بگون هبا منثورا بگون الله دل بینه رو ردیبو. ایباره ناکامیابی جماعت، خاسرین جماعت، كفار كل الجماعات، جهنمي ولا الجماعات مادي برشمار غريبو. توي الله سبحانه وتعالى رسول إسلام مقبول. هون مهم سوال دي إسلام كي رها منشر بوتره مهم أكن مشكلة دور كم مشكلة صلاة دهانان بقوله خده دعوة بيكونه غري. اسلام اور زبا حقیقت اصلی اسلام اور معنی اسلام اور مقصد کی یم بزین هره. اسلام اور معنی مختصر گوری ره خودی سلی خطر لمبانه گوری ره دیان کریم امده اسلام اور معنی بزی بری با زين الله سبحانه وتعالى قرآن شرف مدخار قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هدي يا محمد قل إذا رد الزندو إخوتا كان واضح السات بوزدو إن كنتم تحبون الله توارزو دي سچ الله رو محبت کردولی توارا زبا دعوا گرار اسلام امد عصبو لیره زبا توارا ایمانی دعوا گرار زبا توارا الله در رسول رو محبت گرار زبا دعوا گرار الله دعیب الدلیل سیر محبت الدلیل محبت المظهر فاتبعوني دي توارا زوتي الله رزدي سچا محبت گرار دوله آي محمد صلى الله عليه وسلم اجزاتر اتباع گرار توي الله محبت الدلیل أنا الله محبت گرار دي أنا الدلیل نبي كريم صلى الله عليه وسلم اتباع گريزان تو نبی کریم صلی الله علیه وسلم را اتباع قلی آخر قمه دی آنار انجام کی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الله یہ دنیا مده توار محبت گریبا ارزت گناه مده مبتلا ولی الله یہ گناه اینا رو معاف گریبا الله یہ بشه بشه گناه معاف گره بشه بشه الله رحم گره. تو مختصر مده اسلام معنی نبی کریم صلی الله علیه و سلم پیغمبر منیزان نبر اتباع قرآن نبر اتباع عربی زبان مده نبر فیسی زان تو نبر فیسی زان مقصد وما آتاكم الرسول فخذوه. الله ده نبی توار زیان غریب الله امر گجه زیان دیه زیان دخه دیه زخم مده نبر مهر اسه خدیان غرا یان را مضبوط صد دوری تکا وما نهاكم عنه فانتهوا. زيان نغريب الله ما نقولجي زيان تدور زي بالله بولير أمر قولجي خديان تخاطب وجبه يان تدور تكو يان نقولجه يقول ده مختصر نبي كريم صلى الله عليه وسلم اتباع أرماني
تو اتباع دی بولدی دین اسلام یعنی آن زهانه کن خمگوری با زهانه کن نکی همگوری با زهانه برا همگوری با زهانه کن تو اسلام و نمومد خطا خوی با یعنی مد همه ها نبی کریم صلی الله علیه و سلم اور موافقت دیان اور مهر تعبری بو دلیل تعبری بو الاسلام هو ما قام على الدلیل دلیل را غریب دیان را دی اسلام زیان خام دلیل را مبنی لای بو یعنی اسلام نا اسلام لای الله را تعلق نی وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا زغورا خم غريبا ين نبي ترفض اچ دوا غريبو خمها مثال تورم مده آنه اكان سامن كني بالله دوارم مده گيو مون تو بورد لا 12000 فوتي دوارم مده سامانيا ناسه اور جو عقل منو يدوري تجربه والا انسان و يدوله آن زاتو سامانیان نوریبا که از سامان اومده اکن اکلمبوری اکن دلمبوری اکلمبوری سامان دلمبوری سامان یعنی بازار اومده چیزین آسی آن زازار خطر یره سامانیان نوریبا که دو اینه همه ها تواره این خوی بو آری این اکلمبوری این لغای خاص تر بودری این لغای خوی بو ولیکن تو کی خوی با نه آنوری بازودی دلمبوری نا دوله اکلمبوری اصولی سامانی دوله آره تو سامانی بار اوره جاپانو تو مار اچه دن دیلا مار دخو جرمانی سامانده یان اور جرمانو تو مهر مچه با مهر دخو میڈ ان جرمانی دیان آنه آره دخو یار بدای آنه سامان لندی ات پر آنه سامانی با دلمبوری چاینا تو چه دو بتو کری تو آن تلاش گوری آن سامان گلدا دلمبوری مد نوری والله یا آبای دنیا مد بورد دل فرقه بورد دل جماعت بورد دل مذهب است بگونه دعوا گوری بری به کلمبوری بولی ولکن تو کی خوبا آناریان اکلمبور دیان دلیل دغا آناریان رونه محمد صلی الله علیه و سلم ر مهر دغا میدین محمد صلی الله علیه و سلم دیان دغتون اطلبا ین زخونه خم زخونه نکی هم زخونه بالا هم یا نور رزدی نبی کریم صلی الله علیه و سلم مهر ندی ولی من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد زخونه که زخونه هم گور بیان امت محمد صلی الله علیه و سلم مهر نتا بیان الله بر موسی ولدی بو یان قبول نه الله ری اری بوتره زیباب کا بارو طریقہ ربیع الاول بارو طریقہ زیباب کا میلاد بولو ها میلاد النبی اکثر اسلامی ممالک مده جشن بنا میلاد النبی بولو ہوئی ہے ربیع الاول بارو طریقہ چیزی با ربیع الاول بارو طریقہ جشن بنا میلادگاران چیزی با نبی کریم صلی الله علیه و سلم تو ثابت اسنه عند الله نبی الخلفاء و نبی الله بولی جشن بنانه ربیع الاول بارو طریقہ عند الله صحابه کرام کو جله صحابه کرام شاگرد طالزین ارر اسلاف کل تابعین زمان مده زین محدثین علماء فقها کل گزرگی ایترار فرمان مده ایترار ختم مده ایترار تقریرات مده چیزی با اچلنه ایترار عمل مده اچلنه زدون باینده ان وجود مده نبیر میلاد بلوغیر جشن بنار ربیع الاول بار طریقہ ایک کہتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول بار طریقہ میلادو یده نبیر پیدایشی یده اند الله خانا سید لیره ثبوت پارازه بورد دل اقوالال است نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاندین خان طریق خان ماشم مده پیدایشی ده یعنی متعلق بچه اختلاف است یعنی بطوره بگلو داره کمزور قولل دی او با زیبا اهم منچه ربیع الاول بار طریقه پیدایشی بولن خور ایبا بگلو داره سبسه سند اعتباره ایبا کمزور قول یار بعدیو زترا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مولد گره جشن بنار ایبا یعنی نور سوال گورید ده آنارا زی جشن با بنار زی مولد تا قرار
যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে তোরা ইহতিফাল করর ইবা কি তোরা কি বালা খাম নেকি খাম এই নিয়ত গরি করো নাকি বুড়া খাম বদকারি খাম এই নিয়ত গরি করো বিজ্ঞান কইব কি ইবা বালা খাম ইবা কোন নেক খাম আল্লাহ রাসূল পছন্দ করে দিন দিলা খাম সওয়াবর নিয়তে আজরের নিয়তে তাকাররুবর নিয়তে গরি দি ইনদিলা খাম জবাব দিব ইনদিলা জবাব দে দলে এবা ইয়ানজুর হয়ুম দি তোরা আচ্ছা ইন যদি বালা খাম ইদলে খামিয়ান মাঝে যদি বালা আসি দলে خير আসি দলে তো নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন জানিলনে নবীর ইলম মাদিয়ান আসিলনে মৌলিদ করা ইয়ান বালা খাম মৌলিদ করা ইয়ান একটা নেকি খাম মৌলিদ করার আল্লাহ পছন্দ করে দিয়ান নবীর ইলমত আসিলনে নাকি নবীর ইলমত নচিল খামাহা নবীর ইলমত আছিলে খুবই তারা নবীর ইলমত নচিলে নকব কিয়া জিয়ান নবীর ইলমত নাই ইয়ান তোয়ারার বুতরে খন্তচ্ছে আর যদি নবীর ইলমত আসিল দিলে নবী ইয়ান সাহাবা কারামরে জানাই দিলনে সাহাবা কারামর একটা ইশারা গজিলনে আর দেশো এই হাদিস মধ্যে পাইদে যে হরকান বালা খাম যারাতু যারা ইয়ান নবী সাহাবা কারামরে तमाम উম্মতরে জানা দিয়ে যে হরকান বুরা খাম যারাতু যারা ইয়ান নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা কারামরে এন্দিলা বুরা উম্মতরে ইয়ান তো হুশিয়ার গজিয়ে তোই মৌলিদুন নবী যদি বালা খাম দলে আর যদি নবীর ইলমত আসিল দিলে আর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ান হন সাহাবা কারামরে জানা দিয়ে নে কে ইশারা গজিনে নবীর মৌলিদের মুতাআল্লিক নবী যদি ন করে তো সাহাবা কারামরে দেখা দিলনে ইয়ান হন সাবুত আছে নে আর হন সাহাবা কারাম ইনদিল্লা রবিউল আউয়াল 12 তারিখ নবীলা মিলাদ বানাই দিয়া সাবুত আছে নে যদি এর খদ দলে না নবী জাননে নবী কই পারি বাদিও নবী সাহাবা কারামরে জানানো দে নবী ইয়ানের সম্বন্ধে নবী তাবলীগ ন করে এন হলে নাউযু বিল্লাহ নবীর রাকান তুহমত লাগা যাত হল্লান নবী কান নেখাম বালাখাম নবী জানানোর বাদে নবী উম্মতের হাতে পৌঁছা নদীরে নবী ইস রিসালা জিবা আল্লাহর নবুয়ত আছে জিবা আল্লাহ যে রিসালা লরে নবীরে দেবাড়াই রিসালাতের খিয়ানত গুজে ইন্দিরা বুঝাতার আর যদি খনিকে হদলে না নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ান জানতো ইয়ার মুতাআল্লিক সাহাবা কারামরে জানা দিয়ে হ্যাঁ হদলে বাইরে হইম দিকে নবী জানা দিয়ে দিয়ান খড়ে দলিল দেখাইতো হাদিস দেখাইতো হন কিতাব মাদা আছে আর হন সাহাবা কারাম ঘুরে গিয়ে ইয়া আইয়ুহার রাসূল বাল্লিগ মা উনজিলা ইলাইকা মির রাব্বিক এই চিজিন যদি আল্লাহর তরফত ওহী লইরা নাযিল হইছে এর ভিতরে আছে ধরে আল্লাহর নবী হামহা জানা দিয়ে দেন খড়ে দেন দেখাইতো অতলা বায়ান মৌলিদ খুদিন না নবী গজে না নবী হন হাদিস মধ্যে ইশারা গজে না হন সাহাবা কারাম গজে না হন তাবিঈন এর ভিতরে ইমাম ইনদিলা মুহাদ্দিস গজে বলকেন আইমা কারাম করে ইনদিল্লা খামতু মানা গজে অতলা বায়ান মৌলিদ গরন জশম পালন ইয়ান কান ইসলাম মধ্যে ডর কাম বুরা হামুর ভিতরে ডর কান বদকারি হামুর ভিতরে কিয়া যে হন ইবাদত যে হন বালা হাম ইয়ান যদি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকার মুআফিক ন ধরে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমর মুআফিক ন ধরে ইয়াম বালা হাম ন থাকে ইয়াম বুরা হামু জাগই কেউ জাগই অতলা নবী কার মার রাগিব আন সুন্নতি ফালাইসা মিন্নি জিবা আত তরিকার বাদ দিয়ে অন্য তরিকা ইখতিয়ার করিব এটা আর مذهب عاد دين البوتر النيت نعوذ بالله وطلبيا زين مولد خا إن نصارى كريستيان كل تأشدي الرافضة كل وجدي إن باطنية كل وجدي إسلام مد زين حقا ياسه يترى خاميان نغري بيو سر ما يترى والله أعلم الله سبحانه وتعالى بيكون سنة مطابق هم غريب الله عند الله سنة الخلاف زين بتصابتناي عند الله خامتو الله سبحانه وتعالى بيكون محفوظ ركوك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته